අද grade 3 Tamil exercises lesson 46 ගැන බලමු. දෙමළ තුන්වෙනි ශ්‍රේණියේ පාඨමාලා 46 ගැන බලමු. Let's see Tamil grade 3 lessons 46. தமிழ் மூன்றாந்தர பாடங்கள் lesson 46 பற்றி இன்று பார்ப்போம். සපයා ඇති හිස් තැනකි සුදුසු වචනය ලියන්න කියන එක තමයි මේ අභ්‍යාසයෙන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කීරිට இடத்தில் பொருத்தமான சொல்லை எழுதவும். Write the appropriate word in the space provided. මොකද සුදුසු වචන ටික? තේනි, මීන්ගල්, කෝලි, ආමයි, ඔට්ටහ, චිවිංගි. මොකද තේනි, මීන්ගල්, කෝලි, ආමයි, ඔට්ටහ, චිවිංගි. මේ ටික ඔයගලන් දන්නවා දෙවෙනි පන්තියේ ඔයගොල්ලෝ මේවේ සේරම තේරුමයි ලියන්නයි සේරම ඉගෙන ගත්තා. දැන් පළවෙනි එක බලමු. හිස් තැනක් நீரில் நீந்தி விளையாடுகின்றன. 2. හිස් තැනක් கழுத்து மிகவும் நீண்ட மிருகம். 3. හිස් තැනක් குஞ்சுகளுக்கு இரை ஊட்டுகின்றது. 4. හිස් තැනක් பூவில் தேன் பருகுகின்றது. හිස් තැනක් හිස් තැනක් උඩම්බිල් வீட்டையே சுமந்து செல்கின்றது. මුලින් ලියන්න. හරි හරියට ඔයගලන් දැන් තේරුම දන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේකට දැන් උත්තරය ලියලා බලන්න හරිද වැරදිද කියලා. මෙතන මම උත්තර දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක நீரில் நீந்தி மீன்கள் விளையாடுகின்றன. நீரில் நீந்தி மீன்கள் விளையாடுகின்றன. 2. ஒட்டகச்சிவிங்கி கழுத்து மிகவும் நீண்ட மிருகம். 3. கோழி குஞ்சுகளுக்கு இரை ஊட்டுகின்றது. கோழி குஞ்சுகளுக்கு இரை ஊட்டுகின்றது. 4. தேனி பூவில் தேன் பருகுகின்றது. தேனி பூவில் தேன் பருகுகின்றது. 5. ஆமை உடம்பில் வீட்டையே சுமந்து செல்கின்றது. ஆமை உடம்பில் வீட்டையே சுமந்து செல்கின்றது. වෙනදා වගේම ඕගලන්ට මේවට උත්තරය මන් දීලා තියෙනවා. ඒකේ උත්තර හා තේරුම මෙතන මම සිංහල ඉංග්‍රීසි තේරුම මම මෙතනින් දාලා තියෙනවා. පළවෙනි එක බලමු. நீரில் நீந்தி மீன்கள் விளையாடுகின்றன. කියන්නේ මොකද්ද? මාළු පිහිනමින් ජලයේ සෙල්ලම් කරයි. සිංහල එක. ඉංග්‍රීසි වලින් fish swim and play in the water. ඊට පස්සේ 2. ஒட்டகச்சிவிங்கி கழுத்து மிகவும் நீண்ட மிருகம். ஜிராஃப் ඉතා දිහු බෙල්ලක් ඇති සතෙකි. Giraffe is an animal with a very long neck. 3. කිකිලියෙක් දෙමළ එක කිව්වම கோழி குஞ்சுகளுக்கு இரை ஊட்டுகின்றது. ඒ කියන්නේ කිකිලියෙක් පැටවුන්ට කෑම කවන්නීය. The hen feeds the chicks. 4. தேனி பூவில் தேன் பருகுகின்றது. மீ මැස්සෙක් මලකින් මී පැණි උරයි. A bee sips honey from a flower. 5. ஆமை உடம்பில் வீட்டையே சுமந்து செல்கின்றது. ඉබ්බා තම නිවස පිට උඩ තබාගෙන යයි. A tortoise carries its house on its back. ඒක තමයි meaning. ඒක හොඳට බලා ගන්න. මේ වගේ එකක් ඔයගොල්ලන් 45 පාඨමාලාවෙන් කරා. මෙතන අහලා තියන්නේ ආ පහදිත් கேட்ப ආ පහදියයි ඉගෙනයිපෝ. අපි A කොටස සහ B කොටස ඒකාබද්ධ කරමු. Let's combine part A with part B. ආයන්න පැත්ත එකයි ආයන්න පැත්ත තව එකයි. හරි ආයන්න පැත්තේ අපි මුලින් කියවලා බලමු මොකද කියලා තියෙන්නේ කියලා. 1. ඌංජල් ඔයගලන් කරලා තියෙනවා. 2. පම්බරම්. 3. මලයි. 4. මනල් வீடு. 5. பறவைகள். ஊஞ்சல், பம்பரம், மலை, மணல் வீடு, பறவைகள். ஆயன පැත්තෙන් මොනවද ලියලා තියෙන්නේ? பெய்கின்றது, ஆடுகிறாள், பறக்கின்றன, சுழல்கின்றது, கட்டுகின்றனர்.
ஆப்போ බලමු ඒ ටික பெய்கின்றது ஆடுகிறாள் பறக்கின்றன சுழல்கின்றது කට්ටුகின்றனர் ඉතින් ඕගලන්ට තියෙන්නේ මේකෙන් අයන පැත්තට ගැලපෙන කොටස ආයෙන්ෙන් හොයලා ඒක ඒ දෙක ඒකාපත්‍ය කරලා ආපහු ලියන්න ඕනේ. හරි. මම මෙතන ඕගලන්ට උත්තර දීලා තියෙනවා. ඕගලන් උත්තර බලලා ලියන්න යන්න එපා. වැරදුනාට කමක් නැහැ. හරි. ඕගලන් තේරුමයි හොඳට අකුරු ටික බලා ගන්න. ඕගලන් දන්න විදියට ලියන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පළවෙනි එක. උත්තර දීලා තියෙන්නේ ஊஞ்சல் ஆடுகிறாள். பம்பரம் சுழல்கின்றது. மழை பெய்கின்றது. மணல் வீடு கட்டுகின்றனர். பறவைகள் பறக்கின்றன. කොහොමද එන්නේ? ஊஞ்சல் ஆடுகிறாள். பம்பரம் சுழல்கின்றது. மழை பெய்கின்றது. மணல் வீடு கட்டுகின்றனர். பறவைகள் பறக்கின்றன කියලා එනවා. මේ උත්තර දීලා තියෙන්නේ. වෙනදා වගේමයි මම මෙතන ඔයගලන්ට සිංහල තේරුම් ටික දීලා තියෙනවා. ஊஞ்சல் උත්තර දීලා තියෙනවා. ஊஞ்சல் ආடுகிறாள். ඒ කියන්නේ ඔන්ජිල්ලාව පදින්නීය. ආடுகிறாள் කියන්නේ ගෑනු ළමෙක්. එතකොට ඔන්ජිල්ලාව පදින්නීය. பம்பரம் சுழல்கின்றது. ඒ කියන්නේ බඹරය කැරකෙයි. 3 மழை பெய்கின்றது. වැස්ස වහී. 4 மணல் வீடு கட்டுகின்றனர். මැටි නිවස ඉදිවෙමින් පවතී. 5 பறவைகள் பறக்கின்றன. කුරුල්ලෝ පියාසර කරති. මේ සිංහල තේරුම මම දීලා තියෙනවා. දෙමළ අකුරු ටික තියෙනවා. දෙමළ වචන ටික තියෙනවා. සිංහල තේරුම තියෙනවා. යා කරලා හරියට ඒකාපත්‍ය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට දැන් තියන්නේ හැම එකම පාඩම් කරන්න. මෙතන ඉංග්‍රීසි තේරුම චුට්ටක් ගන්න අමාරුයි. මම හරියටම දැන් ஊஞ்சல் කිව්වම ස්විං ඒ වගේ දීලා තියෙන්නේ. හරි අමාරුයි සෙන්ටෙන්ස් එකක් විදියට නම් ගන්න පුළුවන්. මෙතන සෙන්ටෙන්ස් එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා ටිකක් අමාරුවෙන් මම මේක මේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. කියන්නේ ஊஞ்சல் ஆடுகிறாள். swing swinging. பம்பரம் சுழல்கின்றது. spinner spinning. மழை பெய்கின்றது. rain raining. மணல் வீடு கட்டுகின்றனர். clay house being built. பறவைகள் பறக்கின்றன. birds are flying කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකක් ඕගොල්ලන් grade 2 වලත් කරලා තියෙනවා. මෙතන ආයි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන් බලන්න කොහොමද අහලා තියෙන්නේ. නිවැරදි අකුරු யொதா ஹிஸ்தன் புறவும் சரியான எழுத்தை தெரிந்து இடைவெளியில் நிரப்புவோம். Find the correct letter and fill in the blanks. එක ඌ හිස්තන කොයි නයන්නද හරි කියලා දාන්න ඕනේ. දෙක මා ඔයගොල්ලෝ මේක කියවන්න දන්නවා. ඒ වගේ මේ රයන්නද අනිත් රයන්නද දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම හැම එකම බලලා හරි එක යොදලා දාන්න. මෙතනදී ඕගලන්ට මම උත්තරයි ඒ සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උණව කියන්නේ ආහාර food. 2 මැරම් කියන්නේ ගස tree. 3 අනිල් කියන්නේ ලේනා squirrel. 4 வாழை மரம் කියන්නේ කෙසල් ගස banana tree. 5 තිරිම්බියද කියන්නේ හැරුණේය turned around. 6 ගල stone. අනිත් එක පැල් දත teeth. 8 කාට්රු සුළඟ wind කියලා එන්නේ. මේව තේරුම ගොඩාක් ඔයගලන්ට දන්නවා. එනට ඉගෙන ගන්න. මේකේ කියලා තියෙන්නේ අපි වාක්‍ය කියවා එයින් කතාවක් සකස් කරමු. வாக்கியங்களை வாசித்து அவற்றை ஒழுங்குபடுத்தி கதை ஆக்குவோம். Let's read the sentences and arrange them to make a story. හරි මේක ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕනේ? කතාවක් මේක කලවම් කරලා දීලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක හදන්න ඕනේ. වාක්‍ය ලස්සනට කතන්දරයක් හදලා ආපහු ලියන්න ඕනේ. මේකම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේකම කියන්නේ මේක එහාට මෙහාට කරලා ලියලා තියෙන්නේ. කතාවක් හදන්න මේකේ. මේකේ ලියලා තියෙන්නේ
அது மெதுவாக தன் முன் கால்களினால் உணவை எடுத்தது. ஒரு நாள் ஒரு அணில் உணவு தேடிச் சென்றது. சாப்பிட்டு முடித்த அணில் சிறிது நேரம் அங்கேயே இருந்துவிட்டு திரும்பிச் சென்றது. ஒரு மரத்தில் உணவு இருப்பதை අනිල් பார்த்தது. ඔච්චරයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන් දැන් කතාවක් මේකෙන් හදන්න. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි තේරුමකුත් දාලා තියෙනවා. කියන්නේ ஒரு நாள் ஒரு அணில் உணவு தேடிச் சென்றது. One day a squirrel went in search of food. ஒரு மரத்தில் உணவு இருப்பதை அணில் பார்த்தது. The squirrel saw that there were food on a tree. அது மெதுவாக தன் முன் கால்களினால் உணவை எடுத்தது. It slowly took food from its front legs. சாப்பிட்டு முடிந்த அணில் சிறிது நேரம் அங்கேயே இருந்துவிட்டு திரும்பிச் சென்றது. After eating, the squirrel went back, spending some time there. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.